What a day. What a start of the day. Anyway, today is Sunday, the 5th of October. And today, we're doing a tour around the island. Oh, English to try. But we have problem earlier, guys. The van that Luigi booked canceled this morning. Cancelled. Yeah. The last moment. Last minute canceled. None. Nangita pa si Luigi aguan. Lucky Luigi found another van. It's already almost 9 o'clock now. The booking was 8 o'clock. Welcome to Siquijor. Last minute canceled. They kept the booking. Or they accept the booking, but they did not keep the booking. So welcome to the Philippines. Now we're just waiting for the new van that Luigi booked. Ma, ready na dia tanan? Chai, you will be left behind because Nicole is not ready yet. Charmaine has been ready since yesterday. Charmaine, you ate? Nausa japu ka na aroy ipi. Loka maripi. Naka-dress. Naka-dress. Ano mag-vlog? Karong mga mukmo na inyo cellphone. Bagay ko. Laying ikaw man di ay na, sir. Ready na sila. Everyone's ready. Si Sir man ay ni. Pag-ingon, paglantaw yung sa may kuha na anay. Sila yung atong pag-iyon having ilakang gasolina. On board. Ano pa ng driver o? Wala pa. Ma, hari ka ma. Mom and dad is still na iya. Hani ka lang. Hani. Si mama niyo. Oh. Si mother. Hari ka. Hari ka ma. Agoy. Ngay dili ka sa kasi papa. How's everyone there? Everyone. With my sister. What's your sister? Ano tagiyan ni kay Kwano ni Bumpy? Wala din ako nadala sa ka. Battery. Wow. Kita ra mo? We're off. Marif is driving. Kaya kita man ko sa iyang Dad and Marif is there. mag-advertise na siya. Ano ikaw ay na po ni Mama is here. Apa na ready ma? makakasap mama may panulay. Wow, wagay ko panulay may sukat na sukat. Ay, sudlay na eh. Mga maestra, nakakulot. We're off. We're here sa Asa Tatita. Santo Niño. Bataw. Sira man atong damit ko nito. Ito ako? May pagka-cute man ano. Hey. Botay, bali ay. Ano pa? Ano Tsara. Jimboy. Nilo ko kay tawagi. Ha? Ang oras sa desinita. Ang oras sa desinita. Kaya nang pati si... Ano ba siya dito ka? Kontak. Ano ba sinilo dito? Adalo. Kaysa sa
Hi guys. Saka na mo diri kay sira daling sakay na kay kuan. Ay namo. Pa aircon. We're done in the first destination. We're heading to where, Charmaine? Heading to San Juan. I've been singing last night. I lost my voice. Si Chay Chay naman itong nganta eh. Everyone okay there? Yeah. English. English. Karing Marites are. Marites na po. Ma, are you alright, mother? Okay ra ka, ma? Okay ra? Ma, you know. Mr. Ku, ay Mrs. Ku. Mrs. Ku. Basta nagka-shades. Magugit panggumpa ng kasada dito. Dito ba? Bijuin ang kalsada nila, madam. Oh, bijuan ko no. Na di magkukabaluan eh. Nakauna na magulit ra gani ka. Tama ko. Sorry. Muharon pa pa. Sa driver no noy. Wala. Papa manggurong ring to. Expire ang Pulagway. Ah, balipad. Ay, wala na, be. Wala yung works. Si Ipen. Di kabalo mo. Vlog, guys. Maribe doesn't know how to do it. Guys, we have drama in here. Bry. Vomited. There. Boros. Si Bry. Pakiklimpyo ko na siya. Limpyo na anang kuan. Inahan mo man nagakuan nga naman din nahana di ay. Bry Miles vomited. Panganaog na mo. Parental letter. Okay ra siya? Chay. Kada ko dala ni. Videohin mo siya. Dala ko bas. Pasok na may. Isa pa. Ada interest bata. Wala. Wala sa food ma. Pwede na mo sulod tita? Nakaw, sulod. Okay. We're here sa Paliton guys. Guys, kami sa Paliton. On your country? Where are we? Wala man yan ito una, God. Wala. Yung country. Hindi may pasulong na iping. Wala man yung kakitaan. Ganang baligya. Saan? Wala mo. Guys, takan kain ni Lydia guys. Oh, dako kayong pagkakuan, oh. Ha? May lumay, oh. Yay! Nalahit lagi. Nalahit sa'yo, no? Tataob man siya. Hindi tao. Tao. Tao.
Asa naman sila? Mamayin. This is the Paliton. Ah? Asa maron? This is the Paliton Beach. For sure, no food or drinks allowed. Taob man ba? Taob. Ana o pa picture, ana o Paliton Beach. Yan, bisiha kayo. Duyan ka, Charmaine. Yan o, magduyan. Pwede mag-picture, pa-picture ka nandyan. Meron pa dito oh, yung castle. Ano? Anong sabi? Ano daw, Chad? Yan o, pa-picture. Pa-picture tayo dyan. Ang mahal ng ano madam dyan. 25 per person. No, meron pa duyan-duyan. Muduyan daw si Charmaine. May bayad pala, sabi niya. May bayad. Paduyan na. May wala man ko si Chilio. Pila may ipaduyan diyan. Charmaine, duyan ka. Pupunta ka muna, picture muna doon oh. Maglinya kayo Jun kay ano, Charmaine. Punta na doon. Kamu apat kay 100 lang pera natin. Mag picture video. Hindi sila ka-afford nag ano lang dyan. Compress. Kompresoy. Hindi kayo makasabot. Donasyon. Donasyon na base na po yung amount. Hindi nga pa dito. Oh, ala, pinay bikini doon, oh. We're going now. We're done. Oh, tulo sa 100? Ano, men? Alam, tagtuloy dos. Pila? Ay, tag-JJ, pasagin mo tulo 100 ba? Kamahal kayo. Dili ra, salamat. Island Oh. Yan, nakabalo din kang natoy uno. Dagko biya ba yan? We're going now. Mora to, nagkapapicture na si madam. Kaya saan ako cellphone chay? Sa mga anak mo. Tara deh. Anak niya. Si Chay? Ano nang gamay? Uwi na kami. We're going. Lots of tourists here. In Sikihor. Musta man, Bray? Bray, vomited. Lots of tourists. Bakit? Kuan bang god? Gasuka si Bray magmotor na lang ta siya ba? Lots of tourists in here. 20 pesos entrance. 10 pesos to use the toilet. Guys, there's no free in here. My goodness. Maka-stress. Maka-bankrupt. 20 pesos entrance, 10 pesos to use the toilet, and then to take a picture of the castle. 25 pesos per person. Kinuoko. Mag-swing pa, 50 pesos. 50 dita? Yes. Oh my god. Katay tayo mulupan sa silhig, 50. Oh, 50 silhig di ito.
mulupag. Okay po kaay. Magdala dahil taga to silhig siya. Uy, bato na tayong duman. Lupad-lupad silhig. Walay bayan. May bayan. Gama-gama taga tuwan. Atong unag, tamag sa agi. Oo, okay. Tunga-tunga, tamag sa agi. Video pa. Look at the road. Oo na ni An. Oh, no. Nag-record na na. Okay. Siya ba itong sumutay kayo sa bata o mga Mga egg Lord po na. Mga egg. Last year pa ni nga kalsada. Iligtisa, kaya di kasabot na. Ay, my goodness. isa. The road is crooked. Broken. Broken. Oh my goodness. Crocodile. Broken road. This road were broken since last year. Oh, manap. Sakto, di ba nang nagubaon pa yun? Kadto. Naman eh. Mura gatambol ni ba? It's like an abortion road. Mayroon pong wala itong buntis sana eh. Tuya. Dito sa bulo siya kaya nila. Dito, dritso. Naman tayo sa dirika guys, papanga. Wala na suwito. Last year, ulit tayo nga balito. Mga kita, kuhan. Pitogo Glen. Kapilay Spring Park. Murag. San Vicente, ne? We're in San Juan. Si Janet. Kuyugin niya silang si Charmin sa atong Pitugo, Janet. Hailey is here. How are you, Hailey? Mustaman ka ba? Ha? Gutom ka ba? We're here in Pitogo Cliff, guys. Nataligsik. Kitang tulo. Uban si mama tita. Okay na si Hailey. Alibe. 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Pag dili ka kalakaw. Ikaw focus? Tala. Gunito sa kuna ito. Kano pa tindugo ni kay gibugat sa buka. Makoy ko guli lang silpon. Nami na ito nakahina. Ama. Lantaw bibi. Paglantawan na yung magilakwan.
Taligsik guys. Clay. Manok. Manok. Sana. Guys, we stay in the van. Marifi's group is in the raining day. Oh, asas Jabe. Oh, next is smile. Oh, Daddy is in front. It's raining. Lots of tourists there. Lots of tourists, ma. No. Busy. Secure is very busy, but nothing's free in here. Chabe? Ah, ando na me. Wow. Pahingo na, pahingo na. Dapat ko pito ko. Okloy! Okloy, tali na! Okloy! Tali na! Tali na! Tala, kayo muli na ta! Bibi, mula ka na me. Bye-bye! Dali na, dali na. Excuse! April, April. Fred. Fred. Ay, siya pa. Wala, may sinsilyo lagi. Wala lagi. Tubig, pasangil, masinsilyo po gani. Wala sinsilyo. Hurot na! Ay, suglan na lang. Open please! You're done? We're in Balete tree. Lapok. It's muddy. Ile, kapakaw niya Ile. Patas tulod. Counting. Pasok. Bayar ibu. Sudah dulu. Siapa? Sande. Sulut, tekan. Ada sila lube. Kamu kage?
Magpa-fish pa ka, Macho? We're back again in here. Magpa-fish pa ka? Fish pa. Pa ka? Magpa-fish pa ka, Charmaine? Yan, marami isda, oh. Ikunin mo yung sapatos mo, ipakain dyan sa isda yung paa. Ganyan, oh. Ganyan. Nadagkuan na sa ilang isda. Anubo si Kika o Kubal Macho. Managko. Ha? Tilapia yan, kainin pagkatapos. Tilapia? Tilapia? Tilapia yan? Hindi ko alam. Bakit parang tilapia? Tilapia na. Ang laki ng isda. Dagko kay isda, oh. Kasi may dagko kayo na. Di ako, wala na kagawas ha. Ikaw may pagkaunay mo tayo na tayo. Di ka? Nay gamay nga na, oh. Gani, naigan mo eh. Ano nalalaman na sa yuta? Ano nalalaman na sa yuta? Pati matay niya na. Tunog ta, be. Tunog ta. Bantay mahulog ka, be. Ika siya, min. Ayaw mo? Ali, be. Kasapatos ka, Chab. Sabi, kasapatos. Ali, Chab. Di ko mulingkon, matindog na. Araw, anak. Asa? Apitso? Asa? Isa man na nabuling. Picture kina nabuling na ta. Free. Balete. Ringgawas sa kuan siya ni gawas sa entrance. Ngani wag gabasa mo yun. Diyan, oh, picture ka dyan. Pasok yung mukha mo, Charmaine. Ayaw, wag mong tabunin. Chay-chay photographer. Busy kayo. Asa na to sila? Na okay na? Ako na pa. Nabuling ka na dito. Nabuling na gani ko. Nabuling. Na, akong dress. Tumban? Sakit. Video. Pasok na ka-highlight. Pasok. Kain ng ice cream. Sulod na. Ay! Ay! Diyos na! Pasok.